mɔgɔ mun bɛ se k'o jɛn boucher ala ye boucher le ye sogo ko de b'a la wa parce que a kuma ka ca i y'a mɔgɔ bila ci la ka tila ka taga fɔ ko ma jɛn parce que a tagala ka ci la voilà donc m'a fɛ i ka n jaabi o yɔrɔ la quoi mais dɔgɔyali dɔ i ka ɲininkali la mais ele fɛ dɔgɔyama le ne fɛ dɔgɔyama tɛ parce que ne dan t'a la y'a ye ne ko ma n'an bɛ kuma ne b'aw respecter aw fana ka respecter parce que n'a ye ala dɔgɔya ne nɔfɛ o kɔrɔ ye ne de ala dɔgɔya ne y'a kɛ non mais ne lamɛn kɛ ne ko ne je présente mes ne ka ala dɔn ne m'a ta dɔgɔyama ye quoi ne ka ne respecter ouais bon mi respecter mais ko la kuma fɔ quoi ne lamɛn sa i kana ne ka ala dɔgɔya ne kosɔn parce que ne de kosɔn ne de kama i nana nin kuma ye bon o la ne tiɲɛ yɛrɛ la hali ni aw ye ala faamu ok Dramé problème t'a la bɛɛ n'a ka sensibilité de ne yɛrɛ bɛna jigin ka i kan parce que nin ko ninnu mina tele ka ala tele e ka ala tele c'est la universal ni mɔgɔ min ko ala tɛ ou bien ka ala fɛngɛ o bɛ mun kɛ la mais Dramé ne ka question ne sababu la parce que ne n'aw bɛ ne ka question posé cogo de b'a kɛ i tɛ se k'a jaabi ya an delila ka nin question ninnu kɛ posé ka tila k'u jaabi o ne ye masayila kelen de d'i ma n ko e ma ala ye adamaden ta k'a bila diɲɛ kɔnɔ cidenw ci kun ye jumɛn ye ka na ka walawalali di adamadenw ma ala y'a latigɛ k'a fɔ ko o bɛna kɛ mais adamadenw bɛ ka min kɛ dugukolo kan o bɛɛ bɛ ala ka latigɛ kɔnɔ mais o kɛ kun ye fɛn dɔ de ala depuis adamadenw ma da ala ye jahanaba da a ye arijinɛ da a ko nin ye sira tilalen ye mɔgɔ min ye sira tilalen ta o bɛ taa arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min ye sira jɛngɛnen ta o bɛ taa jahanama kɔnɔ mais o y'a ka latigɛ kɛ cogoya ye mais o kɔrɔ tɛ ko ne e y'a kɛ ni ala ye jɛni cidenw nalen kɔfɛ ka kɛnɛ walawala i ye k'a fɔ nin y'a ɲuman ye nin y'a juguman ye e taara juguman ta est ce que e bɛ se ka ala jalaki tuguni k'a fɔ ko ala ma ko i ye n jɛniya a y'a f'i ɲɛna fana ko n'i y'a juguman kɛ i bɛ jɛni n'i y'a ɲuman kɛ i tɛ jɛni bon o la e b'i nin diŋo ta o la nin diŋo de bɛ adamaden se nin ko bɛɛ ma e y'i nin diŋo de ta problème b'i ka réflexion na o problème b'i ka réflexion na o tuma anw bɛ se ka ban ala ka volonté la cogo di c'est-à-dire donc ne fanga ka bon n'ala ye wa donc ala ye e ka ban bɛ ala ka latigɛ in de kɔnɔ a y'a ala ko juguman bɛ yen ko ɲuman bɛ yen ne ko n ko n bɛ juguman ta donc ala tɛ se ka foyi kɛ ne la o juguman kɛyɔrɔ la sisan problème le y'a ye parce que alu bɛ min mélange la ça veut dire k'a fɔ ko prédestination a tila k'a fɔ tugun ko ala ye choix bila ko fila de bila ko an bɛ se ka n'an yɛrɛ b'a fɛ ka juguman kɛ an bɛ juguman ta an bɛ taa ɲuman fɛ an bɛ ɲuman c'est-à-dire a kuma fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi soit a b'a fɔ ko lojura bɛ adamaden bolo ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ non ala i y'a ye ne ye kojugu kɛ e yɛrɛ de y'a latigɛ k'a fɔ ko an ka kojugu kɛ adamaden tɛ se ka taa o ɲɛfɔ ala ɲɛkɔrɔ parce que lojuruya ni huja foyi tɛ adamaden bolo tuguni parce que ala ye nabi ɲuman joli ci a ye ciden joli ci dɔnnikɛla joli nana ka walawali ye k'a fɔ ko Dramé seconde kɔnɔ e bɛ miiriya joli le kɛ seconde kɔnɔ e hakili bɛ taga ko joli le la seconde kɔnɔ m'a fɔ minute kelen dɛ m'a fɔ tile kelen seconde kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka miliya baden kɛ mais munna ala ma ale ka saraya bila an ka miiriya la i y'a fɔ a bɛ tagama bila den hakili la cogo min i y'a fɔ a bɛ kɔngɔ bila adamadenw la cogo min i y'a fɔ a bɛ minɔgɔ bila i b'a dɔn sɔsɔli t'olu la o
non ce sont le tour là mais quand faut ay na min nyuma jorichi kata faut ko ale ala ide mo ma bona ale ide ale le ka jani be ide o kuma ma chawa ni ne le ala ma blaka ka hakila sasa ka faut ko ate c'est-à-dire ya fo ay tagama dege tuomi ma blaka hakila ko wala o naturally c'est-à-dire ma ka bla duna kon dron no me ala ka sra en pla absolu kon ya fo abi tagama tuomi abi comment be gala chomi parce que uchola mais mona asila mais la hotel de Madina alaga akaira ada maden tusukun fe la hotel de Madina ada maden fembe ada maden fembe polo kana jiyan kono a wolo do na ku mise kuma ne yin ga ba fo ko ala ekelenye masa worete ne ala de ma alamo ba eleme Drame. Na ya masausro yahudiya ya bege yahudiya we na yusro islamiya ya bege islamiya ala ka sere be yoro jume tadi ni den wurula Afrique sisan ni den wurula drame ka famille la aba foko ala na wurula Jésus ka famille la aba foko Jésus na wurula yahudiya be aba foko balati ni ala kuma yɛrɛ fa ɲɛna a bɛ yɛlɛ ko donc ala yɛrɛ ka se yɛrɛ min ale yɛrɛ de b'a ta n'a yɛrɛ yan ko mɔgɔ de b'a bila la ne bɛ sura fana la fɔlɔ ne bɛ sura fana ne bɛna yɛlɛ ɲɛfɔ a ye jɔ n bɛna Mamadu ɲininka sila an bɔra ka sɔrɔ an bɔra ka sɔrɔ min fɔ sisan sura 69 verset 14 ni cɛ Yakob innahu qawlu rasulun karimun a kɔrɔ qawlu de la qawl i jɔ innahu la qawlu rasulun karim إنه لرسول كريم كم فاقولا ألو أنت بلا إيه كم ميا أنت بلا إيه كم دي ngoni haya in koro bamanangana awo innahu la qawlu rasulun karimun bon comme yani me do ato folo yani me kuma ni me dun ka koro fo folo mbalma ke bora comme ibalo tafsiru ta kele wana tafsiru ta kele yoro do la bebe yoro do la wara do te dem innahu la qawlu rasulul karim wa innahu ko kuma ne de la rasulul karim mana kira ka kuma kando kira mana malum ba fo chonne te ba mana kame ko sobe ko innahu la qawlu rasul mana ni fanga min joti o kira min ka kuma kando malum ba fo chogomina kira bade do kira ka kuma kan bade san kira ka kuma kan bade do wa rasul kira min be bunyaren quoi kira min be bunyaren innahu la qawlu rasulul karim innahu o kuma min joye qawlu ne wayo kuma bana kira min be bunyaren wole ka kuma kan do quoi mais peut-être comme mbalma ki afo nyame afana be se akoro be se ka ko mais bon d'accord blog sila kini kuma fo kuma min be famu bo afamu yana kon bo manga kile sila be ba do Mamadou ka kuma kan ni est-ce qu'il y a femme voilà Dramé pas Mamadou nema attends comment ne c'est
ni yɔrɔ de na a ko kira ka kuma mais sisan kuma ne m'a fɔ ko kuranɛ ni o le y'a ka kuma kɛ non mais yan yɔrɔ la i bɛ ko de fɛngɛ la o sila tafsiri jumɛn b'e bolo non tafsiri yɛrɛ tɛ ne bolo yan e b'a fɛ k'a fɔ e filɛ ka u ka kumakan sabati ko kuranɛ ya kira ka kumakan de olu ko ko ni aya b'a yira ko kuranɛ kira ka kumakan ye ala ka kumakan tɛ ne ko o ye tiɲɛ effectivement ko donna ni yɛrɛ tɛ nin na Dramé a sila o tɛ i b'a dɔn pour ka kumakan nin sabati fɔlɔ kuma nin ka sabati kumakan nin pour ka sabati il faut que d'abord sababu nuzul ye sɔrɔ kumakan nin nana cogo di mun de kɛra kumakan nin fɔra donc n'i y'a ye ne y'a fɔ ten parce que sababu nuzul ma na non attends sababu nuzul ma na n bɛ se k'a fɔ komi kuranɛ bɛ a sɛbɛn kumakan nin bɛ cogo min na a kɔrɔ m'o ye mais sisan sababu nuzul jumɛn de b'a la fɔlɔ o le bɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamuya donc a fɔra cogo min e tɛ se ka a kɔrɔ de tɛ se k'a yɛlɛma ka taa parce que la min bɛ yen o la nin tɛ se k'o bɔ yen lahu nin tɛ se k'o bɔ yen lahu nin tɛ se ka bɔ yen i y'a faamuya wa ok innahu ok exactement innahu la qawlu rasul i y'a faamuya donc la nin tɛ se ka bɔ yen la nin tɛ se ka bɔ yen i mana tafsir ta cogo o cogo ya faamuya innahu la qawlu la be ale be la min ma o ye innahu la qawlu la be Qur'ana min bɛ ka kalan kan ciden bɛ ka Qur'ana min kalan kan ciden tɔgɔ ye ciden bɛ ka Qur'ana min kalan aw ka kan ciden yɛrɛ ka kumakan tɛ dɔnkilida kuma tɛ kɔrɔtɛ kuma tɛ wala a bɛ se ka kɛ o fana ye wala a bɛ se ka k'o ye mais a bɛ se ka k'o ye mais n ko a ye tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na ten de wa ina ayi Dramé parce que e tɛ k'an bonya bi quoi i bɛ non kana i man kan k'a lajigin a man kan k'a lajigin a bila ye a k'a ka hakilina t'a fɔ a bɛ se ka kɛ ale ye min dɔn kuranɛ kɔnɔ ne t'o dɔn i y'a faamuya mɔgɔw ka dɔnni bɛ ɲɔgɔn ɲa dɛ bila débat la a ko k'a bɛ tigi la Seko de bɛ ka demande kɛ Dramé sini an bɛ bɛn n'a ye comme ne ni n ko ko n bɛna kuma fɔ sa dugu tilara an fɛ an bɛna kɛ fɛnkɛ an bɛna kɛ pɛrɛn-pɛrɛnni ye tuguni Dramé sini an bɛ kuma nin kan an tɛ nin ko in dabila fɛnkɛ la sila e fana de ne ye silamɛw ye dɔrɔn i tɛ tiɲɛ fɔ sinon e yɛrɛ b'a dɔn pewu nin ye Mamadu kuranɛ bɛ ka kuma ko Mamadu kumakan ye non nin yɔrɔ nin na a ye kumakan min fɔ ne y'a kɔrɔ fɔ ye o ko ni kumakan nin kira min n'a bonyalen don o ka kumakan de don mais sisan a bɛ ka nkalon min tigɛ l'ale ti yan innahu la qawlu nin la qawlu a bɛ ka kuma nin layi min kan nin layi tɛ kuma ko a ka layi bɛ o ye kumakan nin fɛngɛ yan parce que arabu voilà n bɛ ka layi tɛ fosi la yan layi ye alifu dɔrɔn de ye yan a bɛ komi layi la qawlu layi bɛ samali dɔrɔn de kɛ yan layi tɛ balili kɛ yan parce que n'i ye ninnu ɲininka olu bolo anw sigilen bɛ an tɛ kuranɛ in don ale m'a faamu nin filɛ yan ne b'a traduit fo kan 4 de la yan ne b'a traduit l'espagnol la français italien donc allemand a traduction min ne bolo ne bɛ se k'a traduit bɛɛ la voilà donc ale da ye k'a fɔ kan kelen dɔrɔn na ni arabukan bɔra ale tɛ kan wɛrɛ mɛn donc ne kelen m'a fɔ bloc y'a kalan français la k'a kɔrɔ fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale ko de ko négation bɛ yen ale ye la kɛ ale ye la traduit directement k'a fɔ ko comme la ye la traduction ye voilà ale ye la traduction kɛ français arabukan na comme non alors que c'est alors que a PNTD an ka foli b'aw bɛɛ ye nin fɔlɔ tɛ nin ye o Dramé allo
Allo? Segu, Segu y'a get to Segu ini minute, mina kuma dima. Parce que mana kuma soro an tuna penge mina penge nyiniga. Anam nyinigal dore ka dron ka jingi kaiga. Na da ko na de mana kuma ka tita an tuna kuma soro. Ai ne yela na drama re kama drama ko ala ko ni ala de bi mo da ko de bi kasra fla dira ibita sira nyuma ani sira jugo ko sira fla dira ila donc ko ni min kadi ere ibita o fe donc ne bi fe ga nyini ngali min ke o yoro la o sira fla ala fana o sira fla da donc mo bita o sira fla fe ibita o fe ala de bi blagata sira jugo ni sira nyuma ala de bi blagata fe wa ere de bi ti ere ku fe ibado ni gele aben na ko se parce que ala de bi mo fli ala de bi mo kanda o ga daga sira fla da ka fo ko sira nyuma ni sira jugo fle ni min kadiye e de bi to fe or que ala de bi e gidi fana ni famu ga gelen ko se be o aya se be ka soro Segu aya se be ka soro kana dunya ere kono atebela ka ba bon vraiment ibaro ni point compliqué lendo ko se be vraiment ni point compliqué lendo ne kon mbulu a compliqué lendo ko se be parce que ale e kakanga ta sira min fe ayo se be depuis ere mana die kono ere to don donc ni nana jena katla ka sira fla dira ela ko min kadi ibita fe donc ibna ta o min fe fana akara juma ya akara juma ale de bi e guider kabla au cas mais pourquoi ale bitla ka fo mo do ma ko fo ka e forcer ka e do adonga da fe bon ibna ye o de la ne bi puma do fongo ala ni shetane ni ni nyinga be fenkli a be fenkli shetana de ala e wa ala de shetane parce que muna ni fen fla parce que ni e puma info do bina fo ko shetane de bi mo esa ala ni shetana be se ka ke choko likele shetane de bi mo shetane ala de shetane de mo fli ala de bi mo kanda maintenant shetane yere ala tai mo e ala tai mais pourquoi sila na fura ka be kelenye akoro muye ubega bara kele silaka valeur do jira shetana ni ala se kongon tigi na ya soro se mi me ala no se nyonte shetana yake abe kele kuma ko do e ka do difference do se jonne be shetana e minte je aini kuma sunu dabla quoi parce que nous y a provocation de quoi ibado odona fana be kai kala mena ba fo ko ale ya livre do kono e ko ale kono da muso sabala aljana kono ko kuma ne ne toro de kai ma do ba kan nani ne wa pinya no me ave livre kono ke me kramo be livre kono de sila obe to trudma no ele ala no ay nete ala de mais era bardo ote se ka obe livre John otmana ay kono dara yoro min chemi yer livre min se otu bewa bon ne ta joy kono la Joseph bala joy kono la Joseph bala ibnu gifti de asabe aka livre kono Even kept yo ale asebe otma ale tumbe aljana kono wa kono be dawla wati mina cha akana mo kala do ya ba aya sabali sakana mo kala do ya ko ngotoi shila ngotoi namna nyingal do ga shila ngani ngal fana minu ke olu fana tu olu ni ala de kuma na minu ko na sabe olu ni ala kuma na ala ni mi ko akero na attends ya nambe ta yoro la folo ibado minio kurana sema ulu fana mafo ka fo kutara aljanale kono ku ya ye ko ala muso saba ibado ni be ka mo gonda ni le kwa obese ka ke chokodi ale tara ya ale ya don chokodi Muhammadu amafo kitabu kono ko Muhammadu tara aljina kono jahanama kono kay muso ye fini u bisi u bulo sileno kan nega du ta fe Muhammadu sira aljana ko fo Modo fana sira aljana ni modo che olu ya hadisa kuma isa olu black refesa kana kuma olu black refesa ne fana fo kitabu de kuna hadisa kuma de fana yi
donc ne dara la o de do ne ma dara peut na ne dogaw la olu te kuma jelen ye sa olu bla kɛrɛfɛ kana olu ta kuma nu bla kɛrɛfɛ quoi olu bɛ kɛ se ka kɛ cogo di ne fana ye min fɔ ne ko n k'a bɛ ibnu kifti le kɔnɔ donc o kɔrɔ est ce que ne ko n k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko a bɛ ibnu kifti kɔnɔ a sɛbɛnlen don ko ala ye kɔnɔ da muso saba la dina a man tiɲɛ fɔ ye ibnu kifti man tiɲɛ fɔ ye a ye nkalon tigɛ o yɔrɔ la ye mais e ma min faamu e de bɛ ka ala kɛ ko wɛrɛ sinon ala ye mɔgɔ de ye arabu jufu a bɛɛ ka ala mɔgɔ de b'a bɛɛ présenter ok ale ko sisan min ye kɔnɔ da o ye ala jɔn ye fɔlɔ sisan donc o b'a fɔ o ma ko yawo a ko ala min ye sisan ne bɛ yɔrɔ min nɔfɛ a ko ala min ye kɔnɔ da o muso saba la ye o yɔrɔ la ye ne b'a fɛ ko ala ne b'a fɛ k'o le dɔn o ala jɔn ye o de a b'a fɔ a y'a o de fɔ ko ala min yɛrɛ la bɛɛ tara kulu sanfɛ n'a ko ne de arabu ka ala ye yaro u y'a labɔ fɛn na u y'a labɔ siriyaki la a sɛbɛnlen tun bɛ buloku la sufu y'a trade nabatanya na donc u y'a yira k'a fɔ ko ala ko ne de ye maka ala ye yaro o de bɛ kuranɛ kɔnɔ sura 27 verset 93 a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ne de ala ye ne de maka ala ye ne de kalo ne de tile dilan ka don dilan ka tile dilan ka sankolo dugukolo dilan donc a ye nin kulu a ye nin bato u b'a fɔ o ma ko sariwa ni mariwa donc a ye nin kulu montagne fila Kaiga mina ɲininkali dɔ kɛ n bɛ fɛ ka jigin quoi Kaiga n bɛna ɲininkali dɔ kɛ Sila la n bɛ fɛ ka jigin quoi ne Adama ka histoire dɔ de ye Adama ni an ba Hawa u tun bɛ alijinɛ kɔnɔ maintenant sɛtanɛ u ye Ala ye sɛtanɛ gɛn ka bɔ a ka hinɛ na waati min na ni sɛtanɛ y'i kale ko ale yɛrɛ na adamadenw fili donc sɛtanɛ sera k'i débrouiller ka don alijinɛ kɔnɔ mais ko sɛtanɛ donna sa dɔ de kɔnɔ après sa in taara ka taa a wɔgɔ alijinɛ kɔnɔ ne ka ɲininkali ye min ye Ala min ye danni kɛ o ale de ye fɛn bɛɛ da a bɛ fɛn bɛɛ kalama sa in ye Ala ta ye sɛtanɛ Ala ta ye alijinɛ ye Ala ta ye an fa Adama ni an ba Hawa ye Ala ta ye maintenant sɛtanɛ sera k'i dogo Ala la cogo di ka i den ka don sa kɔnɔ ko sa taara o wɔgɔ alijinɛ kɔnɔ o kɛra cogo di ni mun ye nin yɔrɔ in fana bɛ a bɛ lafili dɔɔnin ko sɛtanɛ sera k'i dogo ka don alijinɛ kɔnɔ cogoya min na Ala ɲinɛ ma b'a fɛ k'o de dɔn quoi. olu to yen olu mira ya se ka kuma min fɔ mɔgɔ bɛ non olu to yen o kumaw to yen olu to yen olu kɔni tɛ kuma ye sa olu tɛ kuma ye olu to yen d'accord donc an ka tɛmɛ o ni n'o tɛ e yɛrɛ bolo min bɛ e arranger donc ayi ne bɛ min nɔfɛ kuma min y'a la non tiɲɛ yɛrɛ la ne Sila la yɛrɛ verset dɔ de kama Sila ne b'a fɛ k'i ɲininka o verset in na. Ok, donc ne bɛna jigin fɔ nin yɔrɔ ninnu de kuma tun bɛ na mais Sila ko k'an k'olu to yen ko olu tɛ kuma ye donc voilà mais comme n ye kuranɛ kun n ye kuma dɔ fɔ n balimakɛ dɔ ye nɛni n bɛ yafa ɲini kɛ a fɛ ne kan tɛ ale ma ale kɔni ye ne nɛni sa nka ne kan tɛ ale ma sisan ale m'a faamu ne ye Ala ko bila minɛn min kɔnɔ o ni ale y'a bila minɛn min kɔnɔ minɛn kelenw tɛ parce que anw fɛ yan anw t'a fɔ ko Ala anw b'a fɔ ko danbaga bon anw ka yecogo la a bɛ fɔ fɛn min ma ko Ala o ye mɔgɔ de ye bon n'ale m'a faamuya o la fo ale ye ne nɛni ne tɛ n ta sara ale la n bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ an ka yecogo de tɛ kelen ye dɔrɔn n b'a fɔ kosɛbɛ ko a ka hakili jagabɔ dɔɔnin. non nɛnini ninnu kɔni olu da ye bɔ ye quoi ça veut dire bon ma c'est pas l'appel ka ɲɔgɔn nɛni ka fɛn kɛ non non mɔgɔ bɛɛ n'i ka hakilinata don. An faamuya mɔgɔ bɛ se ka débat kɛ a kan a bɛ ɲɔgɔn faamuya ka sɔrɔ mɔgɔ ma mɔgɔ dɔgɔya quoi c'est pas bon. a y'a sɛbɛn commentaire de la a ye nɛni commentaire de la quoi mais c'est pas grave bana min b'ale la ne b'o dɔn o ti digi ne na quoi mais Kaiga n bɛna jigin dɔɔnin ko dɔ bɛ n bolokɔrɔ bi quoi. d'accord i fɔlen don
c'est là suratul Baqara verset 41 ne b'a fɛ i k'o kɔrɔ fɔ an ɲɛna dɛ. Ayi kuranɛ tɛ ne bolo yan dɛ. Donc wala n k'a kalan i k'a kɔrɔ fɔ an ye. N'a y'a sɔrɔ n y'a kɔrɔ dɔn. Cɛ Sila i sanema i bɛ ka takiya kɛ dɛ i bɛ ka sanse dɛ. Ayi takiya tɛ dɛ. Aw mɛnna mɔgɔw kan a bɛ ka mɔgɔw ka mɔgɔw muruti mɔgɔw bolo yan. Min yɛrɛ bɛ digi ne la quoi i b'a dɔn silamanafigiw ka ca dɛ. U bɛ na yan karamɔgɔw dɔ bɛ na débat kɔfɛ u b'i dogo ka taa aw ka numéro ta ye ka taa olu ka ko bɛ digi ne la dɛ. Karamɔgɔ jumɛn b'o kɛ karamɔgɔ t'o kɛ dɛ. Karamɔgɔ dɔw b'a kɛ yan u bɛ na yan nɛ u b'aw da ja yan u b'u yɛrɛ k'u ye silamɛw ye fo ka ban u bɛ segin ka taa aw ka fɛngɛw k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'aw ye bandiw ye ko mɛ aw bɛ ka tiɲɛ fɔ o tuma na pour que u ma sɔn k'a fɔ yan k'a fɔ aw bɛ tiɲɛ fɔ pour que u t'a fɔ yan o tɛ nafigiya dɔ ye wa. Cɛ i b'a dɔn sa a ka gɛlɛn sa bɛɛ b'a dɔn anw bɛ ka min fɔ tiɲɛ de dɔn mɛ mɔgɔ caman de tɛ affiché quoi. Non a bɛ ne m'a fɔ a bɛ kumaw dɔ fɔ olu ye tiɲɛ nka a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ ayi. A bɛɛ tɛ dɛ dɔw ye tiɲɛ ye. Cɛ ne tun bɛ an ka groupe kɔnɔ a tun tɛ layifu kan dɛ a tun b'an ka groupe de kɔnɔ a y'a kɛ an ninnu ye an y'a lajigi bon a taara dɔ le kɛrɛfɛ k'o ta ko tiɲɛna ko an ye bandiw de ye ko sinon k'an bɛ fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ de parce que ko an ka ale layira ale b'a fɛ ka kalan na k'an ka groupe kɔnɔ an y'o de dɔn sisan parce que karamɔgɔ ninnu caman de bɛ taa kalanw kɛ an ka groupe kɔnɔ u bɛ sigira ka na video kɛ an kan dɔn bɛ i b'a dɔn karamɔgɔ mako sa la o tɛ karamɔgɔ mako sa ye cogo jumɛn e ni ala cɛ karamɔgɔ olu ka kalan y'u nafa mun na anw ye Ablaye Kota bolo ta an ka groupe kɔnɔ aw ka groupe kɔnɔ awɔ aw ka WhatsApp groupe kɔnɔ mun y'a si ye mun y'a si ye moi si a bɛɛ bɛ taa lamɛnni de la o tuma aw yɛrɛ la ka numéro ta ka ajouter wa parce que aw la parce que sisan ni dɔ nana i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna ka numéro di sisan ne bɛ se k'an don blog la sa k'a fɔ ko blog ni numéro di mɔgɔ ninnu kamitiw ma dɛ kalanden tɛ u bolo groupe baden de b'u bolo an yɛrɛ bɛ yaya donc a nana ni Ablaye Kota ye kuma min fɔ anw kan ni mɔgɔ t'an ka groupe kɔnɔ i t'o dɔn Ablaye Kota ye video min kɛ an kan mɔgɔ t'an ka groupe kɔnɔ i t'o dɔn n'i ye mɔgɔ non o ka ɲi comme ça a bɛ taa aw lamɛn fɔlɔ o kɔfɛ aw bɛ na débat sigi aw kan o ka ɲi kosɛbɛ o kɔni Sila b'an contrôler la dɛ k'an ta débat donc Sila o munna u bɛ k'a fɔ sisan ko an ka kuranɛ to yen ko an kana maga kuranɛ la karamɔgɔ ko an ka kuranɛ ko in ba la pewu munna. non i b'a dɔn non d'abord o bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ kuranɛ haya bɔ parce que bana nana bana mana a tɛ ne tɔɔrɔ parce que n b'a dɔn komi kuranɛ a ma kɛ komi kuranɛ a bɛɛ sɛbɛnla yɔrɔ kelen de ka je ka na kuranɛ dɔɔni jigira lɛ donc kuranɛ yɛrɛ tɔ n'i taara ulumul kitab kɔnɔ i b'a sɔrɔ n tɛna o yɔrɔ fɔ parce que kamite ninnu ma ɲi n tɛna o yɔrɔ fɔ mais a tɛ ne tɔɔrɔ quoi n'aw bɛ min bɛɛ fɔ n b'a dɔn ka hadi k'o yɔrɔ fɔ tan fɛn fɛn bɛ kuranɛ b'a dɔn kuranɛ ye saba de an bɛ actuellement yɔrɔ min na kuranɛ ye saba de bɛ silamɛw bolo parti saba de bɛ yen a si ni se ka kuranɛ tɛ kelen ye ni sila ko a jigila sila ko sa ko a jigila dɔɔni quoi n'a fɔ ka dɔn n'a ɲɛna ko a jigila yɛrɛ le i y'a fɔ farafin silamɛw o ko a jigila quoi a dɔw lalila la dɛ o danni kuranɛ dɔɔni jigira la Bakara kɔnɔ ko alisilamɛ zalika alikitaba la raiba fi donc mais a kuranɛ duma ma jigi
na donc fura ko ni livre mi play ko akana sikala mais Qur'an livre mama jigi na oto livre sabara Qur'an ko Qur'an do livre mama jigi oy ne la fi non peut-être arabu kan do quoi ya famia kan ko to kele alif lam zalikal kitab la rayba fihi ya famia Pourquoi livre pura man milki wala iga Assalamu alaikum. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Ni don folie de. تفضل يا أخي تفضل. Voilà. Ça il faut frappe. Même digna le bloc frappe